Aw di ara. Di naglikay ka og tamis pero mukhaong kag litchi plan. Susang roses tilawan be. What the fuck? Kung lami ba? Oh, yummy. Atik lang ging anin ha pagtirada. Naku itlog diri og goat Simple butter. ra kayo ni nga tirada, dili kayo hassle. I-mix ra na ho na diha. Tapos na day ko giandam diri nga cheese ug ihalo pud ni siya. Egg, butter ug cheese ug butangan ako og asin. Gamay lang. Pink Himalayan salt. So, imigos-migos na, wanay dagan langan. I-steam ra na ho tirada ni. Experiment ra ni kay gimingaw ko glitchy plan. Aw di ara luto na. Habwao na. Para matilawan na ba? Kay excited na kayo kumutilaw pod. So wa nay dagan langan tilawan na. Kung unsa jud ang lasa. Pagkayami. Mao dani akong first meal pamahaw. Mag alas 10 na sa udto.